Meri terbebasang agak membalik kita tik seruran bergulang kami Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari Minggu 25 hari bulan 4 bergulang aku Bumawian. BC 498,504 ikut orang tik udah nyukup ke bol tucuk 2 kali vaksin COVID-19 nakak sehari kemarin. Menteri Pengerai Malaysia Datuk Seri Dr. Adham Baba madah ke bab timpuh kesebaka BC 791,910 ikut orang udah nerima tucuk bak dos di keterubah. Ngunjung ke semua penyampau dos keterubah ngau kedua vaksin COVID-19 di Malaysia tu udah manggai lebih 1 juta itik dos. Penerang infografik TBC dipandang ke bat Twitter yang pu Dr. Adham madah ke 5 bengkah menua di Pemaduk Mayuh nerima tucuk vaksin bat dos di keterubah ianya Selangor 103,615, Kuala Lumpur 87,609, Sarawak 78,936, Johor 71,736, Ngau Sabah 66,448. 5 bengkah menua ti udah nyukup ke bol 2 kali bertucuk vaksin COVID-19 ke Pemaduk Mayuh ianya Selangor 70,512, Sarawak 50,448, Perak 49,995, Sabah 45,602, Ngau Kuala Lumpur 44,379. Dr. Adham madah ke nakak sehari kemari seminat 38.1% atau ke 9,250,441 ikut orang ti udang register diri bisa nerima tucuk vaksin tu. Nitia ke langgur program bertucuk tu timpuh renggat keterubah merik tucuk vaksin tu ianya berengkah di bulan 2 nyentuk ke bulan tu ungkup ngagai 500,000 ikut bala terabai menua yang kaum sidak bekerja bau upis pengerai. Renggat kedua berengkah di bulan 4 nyentuk ngagai bulan 8 ti diagih ke ngagai 9.4 juta ikut orang tuai, raban orang ti nak pengerai serta orang ti timpang peniau. Lalu renggat ketiga disadang berengkah di bulan 5 ngagai bulan 2 tahun 2022 ti diungkup ke ngagai orang ti udah manggai umur 18 tahun, peranak menua ngau ukai peranak menua Malaysia, bab penyampau pemayuh orang ti diagih ke ianya 13.7 juta ikut tau ke lebih lagi harinya. Pemutus penemu hari Perintah Besar tinggal Bendar ke Sarawak meli kediri vaksin COVID-19 endang angkeman benar. Menteri Local Government Gau Pengawak Berumah Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian madah ke cara ke bangsa tu uliah menyampat kagi atur timrit tucuk vaksin ngagai rakyat Bamnua tu. Ia madah ke raban penyanding penemu COVID-19 Sarawak Skovec Datuk Benom berundiang ke pengeluar vaksin dikena tentu ke atur meli vaksin tu mujur kelebih lagi bayar ti dekat diungkup ke ngagai bala rakyat ti diau di menop sisir. So far, the Skovec Sarawak COVID Immunization Advisory Group, they are negotiating with the various vendors, suppliers. The final decision still waiting to know who can supply. We are very grateful that the federal government has July, August giving us about 1 million doses for July, 1 million doses for August. Ia maksud ke penerang tu ngagai RTM udah bekau ngabas pengawak register bertucuk vaksin COVID-19 ti diatur bak Balai Manusia Mayuh di Setapua. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian Kemegakaban Konsil Negeri Sitak Batu Kawah madah ke mayuh bengkah cara ti udah diperjalai ke perintah dikenang ngemujur ke pengawak register bertucuk vaksin COVID-19 yang kaum ti ngisi pom betungak mua. 5 ikut staf RTM Sri Aman ianya sekedar hari bala orang ti bisi nerima tucuk vaksin COVID-19 bak dos di keterubah ke diatur bak Dewan Suara Saritut di Sri Aman. Bala sidatu ianya pengurus stesen RTM Sri Aman Erma Kartika Zaini, Ketua Unit Rancangan Senah Ukong, Pengarah Berita Rosita Ampung, Kameraman Samsul Syabudin, Ngau Pengeluar Program Radio Sri Aman FM, Dayan Nurliza Abang Ded. Bisi 252 ikut orang sarituk bak tik ketiga bertucuk vaksin COVID-19 ti diatur bak Dewan Suara Sri Aman. Ketebal lagi sidatu ianya bala terabai menua serta megak bala raban komorbid. Inilah saat yang paling saya tunggu bersama dengan beberapa orang lagi rakan setugas saya. Dan bagi saya vaksin ini, suntikan vaksin ini amat penting bagi saya memandangkan kami adalah golongan yang sering kali pergi ke lapangan untuk mendapatkan maklumat terkini. Dan saya perlu masuk ke dalam. Pengawat temujur bendar diatur bergenap bengkah kaunter ti disahut megak bala upis pengerai tingatur pengawat bertucuk vaksin kesar itu.
Sepanjang proses imunisasi, saya melihat prosesnya agak cepat, agak teratur dan petugas-petugas di sini juga amat membantu dalam memberi penerangan. Secara peribadi memang perlulah vaksin itu diberikan untuk semua staf dan kita di Seri Aman bertuah sebab kita diberi ruang untuk menerima vaksin untuk batch ini. Ya. Kita harap masyarakat di luar sana yang belum dapat vaksin ini tidak ragu-ragu untuk menerima vaksin bila sampai masa giliran diorang nanti. Sorry pagila pengawat tim beri tucuk vaksin tu dekat diatur bak Hospital Seri Aman, lalu ketebal lagi sidak menerima tucuk tu ianya bala raban ti disadam mudah dirampit atau ke komorbid yang kaum megak orang ti udah tuai. Komiti Penyangga Penusah bagi Benua Seri Aman megak netap ke 80% rakyat boleh ditucuk vaksin COVID-19. Beri tucuk vaksin COVID-19 kebangsaan ianya pengawat dikena perintah nentukan rakyat di Menuatu sama menerima vaksin. Vaksinnya diberi ngagai semua rakyat Menuatu Empu, ngau rakyat Menua Luar ke umur 18 tahun ke atas, enggau anda berbayar. Program imunisasi COVID-19 ianya dikena numbuh ke imuniti kelompok. Pengawat bertucuk vaksin COVID-19 endang endak dipejal ngagai semua rakyat. Ngeregister direct bak aplikasi MySejahtera dikena ngambil tucuk vaksin. Sama-sama meh kita ngambil vaksin COVID-19. Besar meh kita ngetu ke pengekai penyakit tu. Jaga diri, jaga semua orang. Bertemu baru. Berita kepemudaan baru COVID-19 di Sarawak. Bisik 595 iti kes baru COVID-19 di Sarawak nangkan ke Benua Selangor. Ia ti pemadu mayuh ianya 751 iti kes. Upis Menteri Pengerayaan Malaysia bak Twitter madah ke kes nambah bak Sarawak saritu ngujung ke pemayuh kes positif di Sarawak nambah ngagai 27,914 iti kes. KKM maksud ke penerang madah ke bisik 2,690 itik kes baru positif COVID-19 bak serata benua Malaysia sehari itu tadi. Penyampau tu nyengkaum 2,680 itik kes berampit dalam benua Tempu, lalu 10 itik kes kebukai ianya kes import. Tunggujung ke pemayuh kes positif udah manggai ngagai 392,942 itik kes. Berbangunnya bisik 10 itik kes pemati bak serata benua Malaysia ke tegal pandemik tu, lalu ngujung ke kes pemati udah nambah ngagai 1,436 itik kes. Sehari itu megak bisik 1,853 itik kes orang ti udah gerai hari penyakit COVID-19. Bisik 283 ikut orang benong di perubat ba ICU, lalu 121 ikut orang hari sidaknya berguna ke enjin oksigen penampung seput. Benua Sarawak hendak nenduk ke atur tinetap ke kuarantin bak pengalaman 14 hari ngagai sidak tidak tai tambak ngagai Sarawak tu tajapan kes berampit COVID-19 seminatnya di bak dalam benua tu aja. Pengatur Komiti Penyaga Penusah Sarawak bagi Benua Sibu, Dr. Anwar Rapai madah ke kuarantin hendak tahu nak ditetapkan ngagai sidak ditamak ngagai benua tu laban agi bisik kes positif COVID-19 tinya di bak sidak ti benung di kuarantin. Tang tajapan bakanya Rapai madah ke ia cukup ngirau ke hati ianya bak sekedar bangsa COVID-19 baka varian Afrika Selatan ngau bangsa varian kebukai tibisi ditemu berampir bak semenanjung Malaysia. Varian tu bedau ditemu gaya pengekaya lalu berkeni kok gaya bak pemisah vaksin COVID-19 tibisi dia tu ngelaban igi penyakitnya. Kita takutnya positif with a variant which might not be effective, yang tidak efektif untuk vaccination unless kita telah ada more than 70% of all people dah vaksin, mungkin then we can consider. Tetapi at the moment, our cases are still high. Okay, our own cases are still high. Jadi sebabnya kita perlu juga 14 days ni. Dr. Anwar maksud ke penerang tu lebuh ditanya bab Facebook yang pu. Ia kemegak kaban adun si tak nangka hendak setujunya mak orang tersakit COVID-19 bagi keterubah ngauti kedua di kuarantin dalam rumah laban angi kesidaknya hendak ngasi ke atur atau ke SOP kuarantin ke dirimpu. Ia madah ketajapan pemayuh orang tersakit bapalan kuarantin ngau palan orang ti diperubat PKRC bak Sibu majak nambah
Tang Raban Sedadu Malaysia Megah Udah dipinta nambah ke pemayuh katil bab PKRC College Laila Taib. Kelimpah rinyak bisik Megah Palan PKRC di Sibu ti udah disedia ke bedau berengkah dikena. Ngenang ke berita bukai, Dr. Anwar madah ke bisik 85 buah sekolah ditutup di Sibu ketegal positif COVID-19 kenyau 2 minggu tu ke udah. Nakak kedia tu bisik 177 itik kes positif tik nyadi bab bala pengajar serta megak bala nebiak sekolah. Lebih 3,700 ekor orang udah diperiksa COVID-19 bak sekolah bagi menua Sibu. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang KPDNHEP dekat ngagak pansiak ngau sili agi berpun hari bisi orang dagang tinyual barang ke dijaga rega nikik ke rega ngau sependekat hati. Direktur Penerian Undang-Undang KPDNHEP Azman Adam madah ke orang tinyadu ngau mansut ke barang megak dekat di pansiak lalu dihukum nyemak ditemu nyual barang basah anak nitia ke skim rega barang maksimum musim pengerami Hari Raya Puasa SHMMP 2021 keberengkah kena 3 atau tadi. Azman Adam madah kenyemak orang ti berkedai nyual rega mar hari rega ti udah diletak KPDNHEP dekat Mansi lalu nanya orang ti nyadung barangnya. Ia madah ke KPDNHEP dekat nitia ke hukum ti udah diletak undang-undang nawa orang nagang ti ditemu ngereja penyalahnya. Nakak sehari kemari KPDNHEP udah merasa 8,347 buah kedai bak serata menua Malaysia. Beritanya tadi hujung ke berita Aiban kelemah itu. Anang anda ingat register diri ngau ngambil 7 vaksin COVID-19 bak My Sejahtera. Nyaga diri, nyaga semua orang. Jadi untuk aku Bumawian madah ke diri. Mupuk dulu.